Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Ananta Koti Vaishnava Bhaktivinoda ki Namacharya Srila Haridas Thakur ki प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि श्री गौर भक्तवृंद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की समवेत वैष्णव भक्तवृंद की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimidandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namah. Sri Chaitanya Manabhishtam Sthapitam Jana Bhutale Swayam Rupaha Kadamaiham Dadati Padantikam Mandhyaham Sri Guruhu Sri Juta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavangscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagan Raghunathannitam Tang Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakhanitangscha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam Karati Vachalam Pangam Langhayati Girim Yat Kripatamahang Bandi Sri Guru Vinatarinam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Mishram Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Swarupa Damodara Swaminiti Namine Namashad Bhakta Mune Manipurudbhavaya Cha Prabhupada Sadvani Pracharo Niratayati Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Jaya Pataka Swaminiti Namine Namo Acharya Padaya Nitai Kripa Pradayine Gaura Katha Dhamadaya Nagara Gramatarine Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirbhishesha Shunyavadi Paschat Dashatarine সময় একটু কম আছে আজকে তাই যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে বলার I have to speak in English 他说我要讲英文。 So actually this is a class on short notice 其实这堂课是在很短的时间内得到通知的， So I could not prepare myself so I am depending on the blessings of all the Vaishnavas and Vaishnavis我根本就没有时间准备，所以呢，我就完全取决于所有的外师那瓦和外师那位的仁慈了。 So now let us recite the verse 让我们先一起朗诵这个诗节吧。 Tatrannaham Krishna Katha Prayagatam Tatram vaham Krishna katha pragayatam. Tatrannaham Krishna Katha Prayagatam Tatram vaham Krishna katha pragayatam. Srinavang Manohara Anugrahena Srinavang Manohara. Srinavang Manohara Anugrahena Srinavang Manohara. Tasradhyame Anupadang Visrinnata Tasradhyaya menupadam vishmbata. Tasradhyame Anupadang Visrinnata Tasradhyaya menupadam vishmbata. Sravasyanga Mama Abhavadruchi Priya Sravasyanga Mama Bhavadruchi. Sravasyanga Mama Abhavadruchi Priya Sravasyanga Mama Bhavadruchi. One devotee can 帕布这边一个人 Mataji side 马塔吉这边一个人领读。
Tacham Vaham Krishna Katha Pragayatam Anurahena Shunvatam Manoharam Tashradhayami Padam Vishnuvata Priya Shavasyam Gamama Bhavadruchi. Anybody? Tajam Vaham Krishna Katha Pragayatam Anugrahena Shunnavam Manohara Tashradhaya Menupadam Vishnuvata Priya Shavasyam Gamama Bhavadruchi. 字对字 Tatra Tatra thereupon 于是 Anu Anu every day 每一天 Aham Aham 我 Krishna Katha Krishna Katha narration of Lord Krishna's activities 主 Krishna 的活动的叙述 Pragayatam Pragayatam describing 描述 Anugrahena Anugrahena by causeless mercy 通过无缘的仁慈 Asinnam Ashunnavam giving oral reception 给出这种聆听的接受 Manahara Manahara 有吸引力的 Ta those 那些 Shraddhaya respectfully 尊敬的 may unto me 向我 Anupadam every step 每一步 Vishinnata Vishnuvata hearing attentively 专注的聆听 Priya Sravasi Priya the Shravasi personality of Godhead 人格守神的 Anga Anga O Beshadev Vyasudeva Mama Mama mine 我的 Abhavat Abhavat it so became 变得如此 Ruchihi Ruchihi taste品味 Translation and purport by His Divine Grace 圣 N.A.C. Bhaktivedanta Swami 施了帕帕德的译文和要旨施了帕帕译在 Translation 译文 O Beshadev 哦 in that Vyasudeva association and 在 by 那 the 次 mercy 联 of 谊 those 中 great 凭借那 Vedantis 些伟大的维 I 丹特 could 主义者 hear 的 them 仁慈 describe the 我 attractive 能聆听 activities 他们 of 描 Lord 述 Krishna 主 Krishna 魅力 and 四射 thus 的活 listening 动 attentively 这样 my 聚精 taste 会 for 神的聆 hearing of 听 the personality 使 of 我越来 Godhead 越喜爱聆听有 increased 关 at 人 every 格 step. 守神的一切 Purport. অনুবাদ এবং তাৎপর্য কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমতী অভয় চরণ অরবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী ছিল প্রভুপাদ কি জয়। অনুবাদ হে ব্যাসদেব যেখানে সেই ঋষিরা প্রতিদিন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিত্তাকর্ষক কার্যকলাপের বর্ণনা করতেন তাদের অনুগ্রহে আমি তা শ্রবণ করতাম। এইভাবে নিবিষ্ট চিত্তে তা শ্রবণ করার ফলে প্রতি পদে পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা শ্রবণে আমার রুচি বৃদ্ধি পেতে থাকে। Purport. Lord Sri Krishna, the absolute personality of Godhead, is attractive not only in his personal features but also in his transcendental activities. It is so because the absolute is absolute by his name, fame, form, pastimes, entourage, paraphernalia, etc. The Lord descends on this material world out of his causeless mercy and displays his various transcendental pastimes as a human being so that human beings attracted towards him become able to go back to Godhead. Men are naturally apt to hear histories and narrations of various personalities performing mundane activities without knowing that by such association one simply wastes valuable time and also become addicted to the three qualities of mundane nature. Instead of wasting time, one can get spiritual success by turning his attention to the transcendental pastimes of the Lord. By hearing the narration of the pastimes of the Lord, one contacts directly
the personality of Godhead. And as explained before, by hearing about the personality of Godhead from within, all accumulated sins of the mundane creature are cleared. Thus, being cleared of all sins, the hearer gradually becomes liberated from mundane association and becomes attracted to the features of the Lord. Narad Muni has just explained this by his personal experience. The whole idea is that simply by hearing about the Lord's pastimes, one can become one of the associates of the Lord. Narada Muni has eternal life, unlimited knowledge, and unfathomed bliss. And he can travel all over the material and spiritual worlds without restriction. One can attain to the highest perfection of life simply by attentive hearing of the transcendental pastimes of the Lord from the right sources. As Sri Narada heard them from the pure devotees, Bhakti Vedantas, in his previous life. This process of hearing and association of the devotees is especially recommended in this age of quarrel Koli. 要旨绝对人格守神主Krishna的魅力不只限于他个人的形象特征，还有他超然的活动。绝对者，他的名字、声望、形象、逍遥时光、随行人员和个人用品等一切都是绝对的。至尊主出于他没有缘故的仁慈降临这个物质世界，以人类中的一员的角色展出他各种各样超然的逍遥时光，以使受他吸引的人们能够回归守神。人类天生就喜欢听历史及对各种人物从事世俗活动的描述，但却不知道这样的接触只会使人浪费宝贵的时间，并深陷物质自然三种属性而不可自拔。与其这样浪费时间，不如把注意力转移到至尊主超然的逍遥时光上。这样做可以使人获得灵性的成功。通过聆听对至尊主逍遥时光的叙述，人直接与人格守神接触上，而且正如前面解释过的，聆听有关人格守神的一切，物质世界里受制约的灵魂所积累的一切罪恶都可以从内在连根拔除。这样清除了一切罪恶的聆听者就会逐渐摆脱物质执着，变得越来越受至尊主的吸引。纳尔德穆尼用他个人的体验解释了这一点，结论是聆听对至尊主的逍遥时光的描述可以使人成为至尊主的同伴之一、同游之一。纳尔德穆尼获得了永生无尽的知识和无限的极乐，他可以不受限制地游遍物质世界和灵性世界，聚精会神地聆听真正的权威讲述至尊主超然的逍遥时光，可以使我们达到人生最高的完美境界。就像纳尔德在他的前世曾经聆听纯粹奉献者巴克蒂维丹塔的叙述一样。在这个纷争的卡利年代里，经典特别推荐了这个在与奉献者联谊的情况下聆听的程序。ঠিক যেমন শ্রী নারদ মুনি তার পূর্বজন্মে শুদ্ধ ভক্তদের ভক্তি বেদান্তদের কাছ থেকে তা প্রাপ্ত করেছিলেন। ভক্তের সঙ্গে ভগবানের কথা শ্রবণ করার পন্থা কলহের যুগ এই কলিযুগে বিশেষভাবে অনুমোদিত হয়েছে। এখানে শ্রী ভক্তি বেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত। So here Narad Muni is sharing 在这里，纳尔德穆尼在分享 previous histories of his 他 life 自己的前一世，他在跟他的门徒 এখানে শ্রী নারদ মুনি 维亚瑟的 তার 分 শিষ্য 享这个。 ব্যাসদেবের নিকট তার পূর্ব জীবনের কাহিনী বর্ণনা করছেন। Dadati pratigrihnati guhyamakhati prichhati guhyamakhati prichhati, expressing confidential thoughts and asking confidential questions. So this is going on between Narad Muni and Vyasa Muni. 吐露心声，问一些非常机密的问题，这便是纳尔德穆尼和维亚瑟德之间的交流。 আলোচনা করা এবং শোনা। তো নারদ মুনি এবং ব্যাসদেবের মধ্যে সেই গোপন তত্ত্বই আলোচনা হচ্ছে। They are sharing their own. Narad Muni is sharing his own experience. 纳尔德穆尼在分享他自己的经验，他是如何成为奉献者的。 ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করছেন, কিভাবে তিনি ভক্ত হয়েছিলেন। And he is remembering his previous life. 而且他在回忆他的上一世。 স্মরণ করছিলেন। In yesterday's class we have heard how he took remnant from those devotees who are staying in his house
for the four months of Chaturmasya. 昨天我们ক্লাসে আমরা শ্রবণ করেছিলাম কিভাবে在那些伟大的奉献者们住在他那个地方4个月的雨季期间，他得到了那些伟大奉献者的食物的寄予。So devotional service and devotional feelings, emotions, these are like contagious disease. 奉献者的这种情感，这就好比是一种传染病一样。এটি হলো একটি ছোঁয়াচে রোগের মতো যে এটি একজনের থেকে আরেকজনের কাছে ছড়িয়ে যায়। But this contagious bhakti is actually nectarian. 但是这种传染性的 bhakti 实际上是甘露。যেই ভক্তিটা সহজেই অপরের কাছে পৌঁছে যায় এটি খুবই অমৃতময়। Until and unless we are we get this contagious nectar, it is difficult to perform spontaneous devotional service. 直到我们能够得到这种有传染性的甘露，否则的话，我们没有办法去进行自发的奉献服务。অহৈতুকী অপ্রতিহতা ভগবত ভক্তি অনুশীলন করা কষ্টদায়ক। And it is like this devotional journey is like that of a river. 父爱的旅程就好比一条河一样。 Just like a river, in the beginning it is very small. 就像一条河一样，它一开始的时候可能很小。If you go to Gangotri, it is very small, like a mouth of a cow. 如果你们去港沟水的话，就会发现这个恒河呢是很小的，就像是一头牛的嘴一样。Gomukh. But if you go to Ganga Sagar, Ganga is almost like ocean. 但如果你去冈嘎萨格尔的话，恒河就好比是大海一样。Similarly, bhakti, journey of bhakti starts from Shraddha, faith. 同样道理，奉爱的旅程开始于 Shraddha 信心。Adho Shraddha, first is Shraddha, faith. Adho Shraddha 首先就是 Shraddha 就是信心。接着是萨都桑格跟奉献者们的联谊。然后 Bhajana Kriya。 你开始唱诵，然后做所有奉献服务的规范原则。如果这是非常诚恳的去做的话，那么最终极就是自动的，你就会得到 Anartha Nivritti 的结果，也就是一个人可以克服所有那些不好的习惯。 কলুষ রয়েছে চেতনার মধ্যে সেগুলো বিদরিত হয়। Then nishtha we become sincere. 然后 nishtha 我们变得非常诚恳。 Then ruchi. 然后 ruchi natural taste. 我们会很自然的得到一种品味。স্বাদ বা রুচি অনুভব করি ভক্তিতে। So when ruchi becomes condensed, 当 concentrated, ruchi 变得更加浓缩的时候，这就变成了 ashakti， 沉浸于其中。 আসক্তিতে পরিণত হয়।而 ashakti 再浓一些，就会成为了一种更深的情感，那就是 bhava。接着最后的一个阶段，那就是 prem， 对守神的爱。 So in this way, it starts from Shraddha, like Gomukh, 这样从 Shraddha 从 Gomukh， 然后一直到 Ganga Sagar， 那就是对守神的爱。 এই গঙ্গার মতো গোমুখ থেকে খুব ছোট আকারে শুরু হয় এবং গঙ্গা সাগরে বিশাল আকার ধারণ করে। The same example is given by Queen Kunti. 同样的例子由 Kunti 王后给出。 Toime ananna vishaya motir madhu pate asakrit ratim udbahata dadha gange bogham udannati. My dear Madhupati, Lord of Madhu, let my devotion towards you flow like a river. 就像河一样的流淌。 বলছেন কৃষ্ণকে মধুপতি হিসাবে সম্বোধন করছে মধুপতি যে আমার এই ভক্তি যেন নদীর মতো বাহিত হয়। Adha means directly. 那就是Adha的意思是直接的。 Adha মানে এইভাবে সরাসরি ভাবে। Just like rail line, it
takes direct shortcuts, the shortest distance. যেরকম রেল লাইন也就 এটি 是说 সবচেয়ে 是 ছোট 这种直接的捷 বা 径。 সংক্ষিপ্ত আকারে আপনি গন্তব্যে পৌঁছতে পারবেন। 'River also, it takes the shortest distance. 河流也是如此，它会走捷径，最短的途 And 径。 ahoituki, it cannot be ahoituki apratihata, it cannot be stopped. Ahaytuki apratihata 这意思是不能够被阻止的。 এটি থামতে পারবে না বা কোনো বাধা থাকবে না। 'Say for example, who can stop this flowing of Ganga river? Who can stop? 比如说，谁能够 আমরা 阻止 উদাহরণ দিতে 恒 পারি 河 যে 的 কে 流淌？ গঙ্গা 谁 নদীর 能？ ধারাকে বন্ধ করতে পারে? Nobody can stop. 没有 কেউ 人能 এটিকে 够阻止。 থামাতে পারে না। 'Hiranyakashipu tried to stop Prahlad Maharaja's bhakti, but he could not. 人家开始不试图阻止 প্রহ্লাদ Prahlad মহারাজ Maharaj Bhakti， রুদ্ধ 但 করতে 是他 এসেছিলেন কিন্তু 做不 তিনি 到。 ভক্তি থেকে তাকে সরাতে পারেননি। So generally these 9 steps are mentioned in Bhakti Rasamrita Sindhu, Nectar of Devotion, but Srila Vishwanath Chakraborty has elaborated 14 steps of bhakti. ভক্তি রসামৃত 尽管在 সিন্ধু Bhakti গ্রন্থে Rasamrita ভক্তির Sindhu 之 9টি 中 অঙ্গের 提 কথা 到了这9 বিশদে 个方 বর্ণনা 面， রয়েছে 但 কিন্তু 是 বিশ্বনাথ 施乐 চক্রবর্তী 维 ঠাকুর 纳 Chakravarti আরো Thakur 他 বিশদে 把这 তিনি 个奉 14টি 爱的 ধাপের 进程 কথা 分 বর্ণনা 成了 করেছেন। 14个 He 阶段 added。Satang Kripa, mercy from Vaishnavas. 首先，他提到的是 Sadam Kripa 来自于 Vaishnava 奉献者的仁慈。第二，他提到的是 Mahatseva， 也就是服务奉献 এবং 者。 দ্বিতীয় হলো বৈষ্ণবদের বা ভক্তদের সেবা করা। Then as usual Shraddha, faith. 接着是 Shraddha 信心， Then Guru Padasray, taking shelter 接 of 着 a 是 Guru. Guru এরপরে Padashraya গুরু 托庇于 পদাশ্রয় Guru， গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করা। Then Bhajaneshu Spriha, that is Bhajana Kriya. 接着是 Bhajana ভজন ক্রিয়ার Spriha， ভজন 这就是 স্পৃহা, Bhajana ভজনের Kriya， ক্রিয়াকলাপ। Then Bhakti, then 然后 devotion Bhakti starts. 就是一个奉献者的奉爱便开始了。 Then bad habit is eradicated. 然后 We 坏习 become 惯 free from 被 bad 消 habits. 除， তারপরে 我们 আমরা 会免于所有 বদ 的那 অভ্যাস 些 খারাপ 不想 অভ্যাস 要的 থেকে 东 মুক্ত 西， হই। Then sincerity, 然后 তারপরে 诚 নিষ্ঠা, 恳， then taste, 然后 তারপরে 品 রুচি, 味， then addiction, 然后沉浸于 then 其中， emotion, 然后 তারপরে 情 ভাব, 感， then love of Godhead, 然后对 তারপরে 守神的 ভগবত 爱， প্রেম, that is 12. Then 这是 13, 12个。第 seeing 13 God. 看见 13 神， নম্বর হলো ভগবানের দর্শন লাভ করা। And 14, experiencing the sweetness of Krishna. 14 是 14 体 নম্বর 验 হলো 到 কৃষ্ণের Krishna 的甜 মাধুর্য 美， আস্বাদন করা। So this is the description of the complete river. 这就是关于一条河流的完整的描述。 So in the beginning, it starts by hearing 在一 Krishna 开 Katha. 始是通 তো 过聆 শুরুর 听 দিকে এটি 开始 কৃষ্ণ 的， কথা 聆听 শ্রবণের Krishna মাধ্যমে Katha。 শুরু হয়। Everybody likes to hear, especially in human life. 每一个人都喜欢聆听，尤其是在人类的生活之中。 তো প্রত্যেকেই 我 শ্রবণ 们都 করতে 喜欢去 ভালোবাসি 阅读 বিশেষ 一 করে 些东 মানুষ 西， জীবনে আমরা প্রত্যেকেই কিছু না কিছু শ্রবণ করতে ভালোবাসি। And that tendency is expressed when people watch TV, YouTube, this, that, people are watching whole day practically. 这种倾向可以通过人们看电视等等通过表达。有很多的人，他们整天的看电视、看 YouTube、看脸书、看各种各样的东西。 Maximum people, they watch and hear all mundane topics. 但是绝大多数人，他们收看、收听的都是世俗的题旨。 জড়জাগতিক জিনিসপত্র শ্রবণ বা দর্শন করেন। And the result is going to hell. I mean, 结果 they are 是 leading 下 us 地狱。 to hellish condition. 他们活着的时候也是处在地狱般的境况之中。 নরকগামী হয়। But on the other hand, those who are 但是在 devotees, 另外一方面，那些是奉献者 just 的 like 人， Narad Muni, he was hearing 就 from 像 the 那儿的穆尼， Bhaktivedantas, 他是从 Bhaktivedanta 们 those 那 who are 里 pure 聆听， devotees, he was 也就是 hearing 纯粹奉 from 献者。 pure devotees. 他是在从 কিন্তু 纯粹奉 ভক্তরা 献者 যেরকম 那里 নারদ 聆 মুনি 听。 তিনি শুদ্ধ ভক্তদের যেরকম ভক্তিবেদান্তদের কাছ থেকে শ্রবণ করেছিলেন। So if we hear from pure devotees, 如果我们从纯粹的奉献者那里聆听的话，就可以给我们很多 আমরা 很多 যদি 甘露般的结 কৃষ্ণকথা 果。 শুদ্ধ ভক্তদের কাছ থেকে শ্রবণ করি তাহলে এটা অনেক অনেক মঙ্গলজনক অমৃতময় ফল দান করে। the best example is Narad Muni himself. 最好的榜样便是那儿的穆尼本人。 Narad Muni, simply by hearing from those Bhaktivedantists, 那儿的穆尼 he 仅仅是 got 通过聆听 eternal life, Bhaktivedanta full 们， of knowledge, unlimited knowledge, and unfathomed ananda bliss. 他便得到了永恒、 এই
মহাত্মাদের কাছ থেকে 知识 শ্রবণ করার 还 ফলে 有 সে 喜悦，无 অনন্ত 限的 জীবন 喜悦。 দিব্য জ্ঞান এবং পরম আনন্দ লাভ করেছিলেন। Three things: eternal life, unlimited knowledge, Satchidananda, and unfathomed bliss. 他得到了永恒 তিনটে জিনিস লাভ 知 করেছিলেন: 识， অবিনশ্বর 还 জীবন, 有无 অনন্ত 限 জ্ঞান 的 এবং 喜 পরম 悦。 আনন্দ। Satchid Ananda. Satchid Simply by Ananda. hearing from the 仅仅是 Bhaktivedanta. 通过从那些巴提维丹塔主义者那里 জ্ঞান 聆 লাভ 听，他 করেছিলেন। 便得到了 মহাত্মাদের কাছ Satchidananda থেকে 永恒极 তিনি 乐 শ্রবণ 和 করার মাধ্যমে তিনি সচ্চিদানন্দ জ্ঞান লাভ করেছিলেন। And he could travel around material universes and in spiritual universes also. 他可以 এবং 在物 তিনি 质的宇宙 জড় 之 জগৎ 中 এবং 以及 চিন্ময় জগৎ 灵性 উভয় 的宇 জগতে 宙之 বিচরণ 中 করতে 旅 পারতেন 行。 অবাধে। So this is one of the proof of the power of hearing. 这是一个 এটি 证据， অন্যতম 证 একটি 明了聆 শ্রেষ্ঠ 听的 উদাহরণ 力 যে 量有多 শ্রবণ 大。 কতটা ফলপ্রসূ বা শক্তিদায়ক হতে পারে। Jnana Vijnana Triptatma. Jnana Kutastha Vijnana Vijitendriya. Triptatma. Jnana Vijnana Triptatma. We become satisfied 我 by 们会非常的 hearing 满 this 足， Jnana and 通过聆 Vijnana, 听 Jnana 还 practicing 有 and hearing, Vijnana， we become satisfied. 我们去 এই 通过 জ্ঞান 聆听 শ্রবণ 会 করে 感觉 এবং 到非 বিজ্ঞান 常的 অর্থাৎ 满 নিজের 足。 জীবনে পালন করে আমরা আত্মতৃপ্ত হতে পারি, আমরা সন্তুষ্ট হতে পারি। When we are satisfied, 当我们 then we 满 can 足的 give 时 up 候， all inferior things. 我们可以放弃 আমরা 所 যখন 有那 সন্তুষ্ট 些低 হব 等的 তখন 东 আমরা 西。 অপেক্ষাকৃত যে ছোট জিনিস সেগুলো আমরা বর্জন করতে পারবো। The devotion is compared with magnet. ভক্তিকে 奉爱被 চুম্বকের 比 সঙ্গে 喻 তুলনা 为 করা 是 হয়েছে। 一块磁 So 铁， the magnet attracts iron. 通常磁 সাধারণত 铁会吸引 চুম্বক 铁， লৌহকে আকর্ষণ 就 করে। 是吸铁 But 石吸 if 引的是铁。 magnet is covered by stone, it cannot attract iron. 但如果要是磁铁被石头 If 所覆 magnet 盖， is 它便 covered 不能 with 够 stone, 去吸 then 引 it 铁 cannot 了。 attract iron so much. যদি সেই চুম্বকটির উপরে পাথরের আবরণ থাকে তাহলে সে বেশি লোহাকে আকর্ষণ করতে পারে না। And if that magnet is covered with some soil, maybe it will attract little. যদি 如果这 পাথরটি 个 কোনো 磁 মাটি 铁 দ্বারা 被 আবৃত থাকে 一 তাহলে 些 অল্প 土所覆盖， আকর্ষণ 可能 করতে 它 পারে 还有一点儿 And that 吸力， soil can be removed easily. এবং 而土 মাটি 呢 সহজেই 是可以很 অপসারণ 容 করা 易 যেতে 的 পারে। And 被 if 消 that 除的。 magnet is covered with butter, it can be, even a child can remove it. 如果要是磁铁被黄油所覆盖的话，甚至连一个孩子都可以把这个 একটি 黄油 বাচ্চাও 给 সেটি 擦掉。 সরাতে পারবে। Similarly, our devotion can be covered with tamaguna, rajaguna, and sattaguna. একইভাবে 同样道 আমাদের 理，我 ভক্তিও 们的奉献服务 রজগুণ, 可以 তমগুণ, 被 রজগুণ এবং Rajagun、 সত্ত্বগুণ Tamagun দ্বারা 还有 আবৃত 沙 থাকতে 特 পারে। 棍所覆 Nitya 盖。 siddha krishna prem saddha kabunoy sravanaadi shuddha chitte karayer uday. This bhakti is never spoiled. 这个 Bhakti 永 ভক্তির 远 কখনো 不会 বিনাশ 被 হয় 毁 না বা 灭， নষ্ট হয় না। Just like the magnet,就 even if it 像 is 是 covered 磁 by 铁 a 一样。 stone, it is not spoiled. 如果被石头所覆盖 যেরকম 的话， চুম্বক 它也 এটি 不会 যদি 被毁 মাটি 灭。 দ্বারা আবৃত থাকে, Stone. সরি এটি যদি পাথর দ্বারা আবৃত থাকে তাহলে এটি নষ্ট হয় না। If it is covered with 如 soil, 果是 it 被 is not 土所覆盖的 spoiled. 话， যদি 它 এটা 也不 মাটি 会 দ্বারা 被毁 আবৃত 坏。 থাকে এটি কিন্তু নষ্ট হয় না। And if it is covered with butter, it is not spoiled. 如果要是 যদি 被 এটা 黄油 মাখন 所 দ্বারা 覆盖的话， আবৃত 它也 থাকে 不 তাহলেও 会被 এটি 毁 নষ্ট 坏 হয়。না। So bhakti is never spoiled, never damaged. Bhakti 永 ভক্তি 远不 কখনো 会被 বিনাশ 毁 হয় না, 灭。 কখনোই নষ্ট হয় না। But apparently, because of the external gunas, 但很显 rajaguna, 然，由于 sattaguna, 外在的功能 tamaguna, Rajagun、 we feel Sattvagun、Tamagun 呢，我们感 that 觉 my 到 bhakti 我的 is Bhakti lost. 现在已经失 কিন্তু 去了。 এই বাহ্যিক গুণাবলী রজগুণ, তমগুণ, সত্যগুণের প্রভাবে আমরা মাঝে মাঝে ভেবে ফেলি যে আমাদের ভক্তি মনে হয় শেষ হয়ে গেছে। But if you can remove that covering, 但如果我们能够 to 消 remove 除 stone 这 is 种 difficult, 覆 to 盖， remove soil is easier, 消 to 除 remove 石 butter 头 is 的覆盖 easiest. 很难，消除土的覆盖稍微容易一点，消除黄油的覆 Bring 盖 out 是 that 最 pure 容易的。 bhakti is the easiest. 通过把这些 তো সেই চুম্বককে 自然的 যেরকম 属性 পাথরের 的 আবরণ 影响 থাকলেও 消 সেটিকে 除， মুক্ত 这样 করা 呢， যায়, 就可以 মাটির 把 আবরণ থাকলেও Bhakti 的本 সেটিকে 性 মুছে 显 ফেলা 露 যায়, 出来。 যদি মাখনের আবরণ থাকে তাহলেও সেটা মুছে ফেলা যায়। একইভাবে ভক্তির উপরেও যদি সত্যগুণ, রজগুণ, তমগুণের প্রলেপ থাকে, সত্যগুণের প্রলেপ খুব সহজেই সরিয়ে ফেলা যায়। So the main process is hearing, and hearing from 因 right 此，主要 source. 的程序 এবং 是 তার 从 সর্বোত্তম 正确的 যে 来源聆 সূত্র 听、 সেটি 聆 হলো 听、再 শ্রবণ 聆 করতে 听。 হবে। উপযুক্ত বক্তার কাছ থেকে শ্রবণ করতে হবে। At present, our soul is covered with gross body and subtle body.
目前我们的 বর্তমানে 灵 আমাদের 魂被 আত্মাটি 粗糙的 স্থূল 躯体 শরীর 和 এবং 精微的 সূক্ষ্ম 躯体 শরীর 所 দ্বারা 覆盖。 আবৃত রয়েছে। So the gross covering of gross body can be removed simply by using this gross body for Krishna's service and Vaishnava service. 我们仅仅用这个粗糙的躯体来服务咕噜，去服务 Vaishnava 奉献者，我们便可以消除粗糙躯体的覆盖 Just 对我们 like 的 with 影 my 响。 leg, I can come to temple. 就像是 যেরকম 我可以 আমাদের 用我 পা 的腿 দ্বারা 来庙， আমরা মন্দিরে আসতে পারি। With my hand, I can cook for Krishna. 用我的手我可 আমি 以 হাত 为 দিয়ে কৃষ্ণের জন্য Krishna রান্না 做 করতে 饭。 পারি। In this way, by using this gross body, I can become free from gross body. 这样通过好好的利用粗糙的躯体，我便可以摆脱粗糙躯体对我的影响。 And by using subtle body, I can become free from subtle body. 通过运用精微的躯体，我可以摆脱精微躯体对我的影响。 Thinking about Krishna, reading, 想着 Krishna 阅读 so that we 哲 can 学 become 等 manmana 等。 bhava, we can become Mamana absorbed in Bhava， Krishna 我们便可 consciousness. 以沉 In 浸 this 在 way, our Krishna 知 mind, 觉之中，这 intelligence, 样我们的智性、 and ego 心 can 意还有 be 自我， dovetailed in 全 Krishna 都能够被 consciousness. 契合 তো 在 আমরা Krishna আমাদের 知觉 সূক্ষ্ম 之内。 শরীর যেরকম মন বুদ্ধি এগুলোকে কৃষ্ণের সেবায় লাগাতে পারি, কৃষ্ণের ব্যাপারে আমরা চিন্তা করতে পারি। এইভাবে আমাদের মন বুদ্ধি অহংকার কৃষ্ণের সেবায় আমরা নিয়ে আসতে পারি। In this way, dovetailing our subtle body in Krishna's service, we can become free from subtle body also. এইভাবে সূক্ষ্ম শরীরকে কৃষ্ণের 这样 সেবায় 通过让我 ব্যবহারের 们精 মাধ্যমে 微的 আমরা 躯体从事于 সূক্ষ্ম 对 Krishna 的 শরীরের 服务，所以我们也可以 আবরণ 免 থেকে 除 বেরিয়ে 精微 আসতে 躯 পারি। 体 Then 对 the 我们的 original 影响。 magnet of devotional service will come out. 这样，我们 সেই 就像磁铁 ভক্তিযোগের 一样 যে 的奉献 প্রকৃত 服务 চুম্বক 便 সেটি 会 তখন 显露出 বেরিয়ে 来。 আসবে, উন্মোচিত হবে। Then there will be no more struggle with material energy, illusory energy, Maya. 那样就不会再跟物质的虚幻能量 Maya 去挣扎 আর 了。 আমাদের লড়তে হবে না।  Then we will achieve spontaneous love of Godhead. 那样我们就可以获得对手神的自发的爱。 লাভ করব। So this is what happened with Narad Muni. 这就是在纳尔的穆尼身上所发生的情况 So。time is short. I have 5 minutes more. Please, if you have any comment, His Grace Jananivas Prabhu, if you have any comment, please. 我的时间很 Other 紧迫， devotees also, if 只 you 剩下 have 5分 any 钟了。大 comment 家如果 or 有任何的 question. 评论的话，比如说 আমাদের 圣 সময় 者 যেহেতু 南尼瓦斯 সংক্ষিপ্ত, 帕布，如 আপনারা 果您有评论的话，您可以 5 发 মিনিটের 表一下。 মধ্যে 其 কোনো 他的奉献者如果有评论的话，也可以去发表一下 প্রশ্ন 评 যদি 论 আপনার。থাকে আপনারা করতে পারেন। শ্রীপাদ জননিবাস বাবু এখানে রয়েছেন, অন্যান্য ভক্তরা রয়েছেন। Hand mic is there, hand mic. 我们有麦克风，可以拿话筒。 মাইক আছে? Okay, I can hear. 好，我可以听得见。 Vyasadeva is an incarnation of God. 亚瑟的 What 也 is 是 the 神的 question 化 of 身， maturity and immaturity? 那么 প্রশ্ন 他 হলো 怎么 যে 可能有 ব্যাসদেব 成 যদি 熟和不 ভগবানের 成熟的 অবতার 问题 হন, 呢？ তাহলে ব্যাসদেব যে তার পরিণত অবস্থায় শ্রীমদ্ ভাগবতম রচনা করেছে, তো তিনি ভগবানের অবতারের আবার পরিণত অবস্থা বা অপরিণত অবস্থা আছে নাকি? When Amitabh Bachchan acts as a beggar, he is a millionaire. He is the owner of millions of rupees. But when he acts as a beggar, how he becomes beggar? তো অমিতাভ বচ্চন 阿 তিনি 弥陀 একজন 佛镇他是一个 কোটিপতি 百万富翁， মিলিয়নিয়ারি। 但是如果 তিনি 当 যদি 他去当一 ভিখারির 个乞 অভিনয় 丐 的 করেন, 时 তাহলে 候， কিভাবে তিনি 你怎么知道他是一个 ভিখারি 百 হতে 万 পারেন? How 富 he 翁呢 becomes？beggar? 他怎么成 কিভাবে 为 তিনি 乞丐的？ একজন ভিখারি So হতে this পারেন? is called Leela. First of all, it is a pastime to teach us the importance and glories of Bhagavatam so that we can understand how important, how matured, ripened fruit is this Bhagavatam. 这就被称为是 Lila， Lila，也就是逍遥时 যাতে আমরা 光。 বুঝতে 这 পারি 样 যে 告诉我 শ্রীমদ্ 们圣典 ভাগবতম 波迦 কি 瓦坛 পরিণত 是多么的 সমস্ত 宝 বৈদিক 贵， শাস্ত্রের 这是 পরিণত 属于 ফল, 所有伟大经 পরিপক্ক 典 ফল 的 এই 成 শ্রীমদ্ 熟的 ভাগবতম। 果 Another 实。 thing is that Veshamuni is empowered Shaktavesh avatar. Shaktavesh avatar. You also can become Shaktavesh avatar. এবং 另外一个 আরেকটি 方 কথা 面是 হলো 维亚瑟穆尼，他 ব্যাসদেব 是一 হলেন 位 সপ্তবেশ Shaktiavesh অবতার। আপনিও Avatar， সপ্তবেশ 你 অবতার 也可 হতে 以成 পারেন। 为一位 Shaktiavesh Avatar，被主灌注能量的化身。你 you 明白了吗？ Okay. 明白了吗？ All Leelas are like drama. 所有的 It is 丽 not 拉 that 逍遥时光就像 Ramchandra 是戏一样。 cannot protect Sita when Ravana came to kidnap
the duplicate Sita. Ravana kidnapped only duplicate Sita. But that duplicate Sita also could be protected by Ramchandra. But to make the drama beautiful, sometimes Amitabh Bachchan becomes a beggar. তো 就 এই 像你 সবগুলো 认 হলো 为 লীলা বা নাটক 主拉们不 আমরা 能够 জানি 保 যে 护西塔免于 রামচন্দ্র Ravana তিনি 的 চাইলে সীতাকে রক্ষা করতে 绑架 পারতেন 吗？ রাবণের কাছ 实际 থেকে 上 Ravana 他所 যদিও 绑架的是 রাবণ প্রকৃত 复 সীতাকে 制的 নিয়ে 西塔，是 যাননি 一个假的西 কৃত্রিম 塔， সীতাকে 但 নিয়ে 即 গেছিলেন 使是 কিন্তু 假的西 রামচন্দ্র 塔、复制 পারতেন 的西塔， কৃত্রিম সীতাকেও 主 রক্ষা 让 করতে 真的也可以 কিন্তু তাহলে 是 তার 能够 নাটক 保 জমবে 护 না 他的。 তো নাটকটাকে আরো সুন্দর করার 这就 জন্য 好像 আরো 是 বৈচিত্র্যপূর্ণ করার 刚 জন্য 才提 ভগবান 到的那 এরকম 个百 লীলা 万 করেন 富 যেরকম 翁，他 অমিতাভ 成为 বচ্চন 了一个穷 ভিখিরির 人， অভিনয় 成为 করেন 了一 মাঝে 个 মাঝে 乞丐， Okay? 是为了消时光的缘故。 Any other question? 还有其他的问题吗？ Mataji's side, any 马 question 塔 or 姐姐 comment? 这一边有没有任何的问题和评论呢？ Bengali questions, Bengali 孟加 comment 拉 also. 文的问题和孟加拉文 বাংলা 的 প্রশ্ন 评论也 বাংলা 可以。 কোনো মতামত If you have question, raise hand. 如果有问题的话，请举手。 Question. Actually, I answer in English. You translate the question? The question is, will we get love of Godhead while Indeed, having this sure. subtle body and the gross body, or after leaving this 我 gross 们 body 是 and 还 subtle body 有 will 粗糙和粗 achieve 糙和 love 极 of 为具体 Godhead? 的时候，我们就 In 能得到 Kerala, 受神 there 的 is a 爱 kind 呢 of？coconut. 还是 If you 说 do like this, you can 要 hear 离 that 开了这 coconut 个 is 粗糙和精微 separated 躯体之 from 后，才能 the, 得到对受神的 that 爱 is。called that covering. It is separated. You can hear. তো কানাডাতে 在 এক 这 ধরনের 方面，我 নারকেল 们可 পাওয়া 以举一 যায় 个例子，就比如说 Kerala. 在克拉拉邦， কেরালা সরি 人们会判断一个叶子里边是不是熟 যেটা 了， আপনি যদি 那 এরকম 就把一 ঝাঁকান 个叶 তাহলে 子 আপনি 举起 শুনতে 来摇 পাবেন যে 晃摇 নারকেলের 晃，然后这个 ভেতরের 叶 অংশ 子的里 খোলা 边的 থেকে 这个 আলাদা 肉 হয়ে 跟这个 গেছে 壳都会分开，然后 Similarly, 你摇晃这个听到声音。 Jivan Mukta Sauchyate. If you are sincere in 同样 spiritual 道理， life, 基本母科 you 是无 can, 绝 the soul 对。 can become 如 separated 果你非 from 常 gross 诚 body 恳 and 的话，灵魂是 subtle 可 body. 可以跟精微和 while 粗 staying in 糙 this 躯体 planet. 分开的。 তো আপনার যদি 就 ভক্তি 在你 অনেক 还待在这个星 সুদৃঢ় 球 হয় 上的时 নিষ্ঠাবান 候 হয় 就有 তাহলে 可能。 এই জড়দেহে অবস্থানকালে আপনি জীবনমুক্ত অবস্থা লাভ করবেন আপনি ভগবত ভক্তির বা ভগবত প্রেম আপনি উপলব্ধি করতে পারবেন Just like a piece of iron kept in fire becomes red hot. 就像是被放在 যেরকম 火 একটি 中 লৌহ 的一 যদি 块 আগুনের 铁，如果一 সংস্পর্শে 直 রাখা 待 হয় 在 তাহলে 火中 এটিও 的话，它会 লাল 变 হয়ে 得 যায় 火 গরম 红。 হয় And same iron kept in freeze becomes like ice 而 cold. 同样的一块 একই 铁， লোহা 如果 যদি 被放在 ফ্রিজে 冰 রাখা 箱 হয় 里，就 তাহলে 会 সেটি 变得 বরফের 像 মতো 冰一样 ঠান্ডা 的 হয়ে 冷。 যায় So our soul is like this. When it is associated with materialistic 灵魂也 qualities, 是 we 如 become 此。 like 当我 ice. 们跟 And when it is 物质的 associated 品 with 质 spiritual 相 qualities, we 联 become 谊的 like 时候， red 相 hot 关联的时 iron. 候，就会 আমাদের 像是 সত্তাটিও 冰一 একই 样的 রূপ 冰冷。 আমরা যখন এই জড় 但是 জগতের 如果当我 সংস্পর্শে 们 থাকি 跟 আমরা 灵性的品质相联谊、相 বরফের 关 মতো 的时候 ঠান্ডা 呢，你就 শীতল 会 হয়ে 变得 যাই 像 অথবা 火 যদি 一样的 ভগবানের 火 ভগবত 红火热。 সংস্পর্শে থাকি আমরা লোহার মতো অগ্নি লাল হয়ে যেতে পারি ইহাযস্য হরের দাস্য কর্মণা মনসা গিরা নিখিলস্য অবস্থাসু জীবন মুক্ত সৌচ্যতে. Wherever you stay, either in material world or in spiritual world or in hellish planet, wherever you stay, if you are sincere and pure devotee, you are padmapatram evam bhasha. You are like water on lotus leaf. তো আপনি এই জড় জগতে 无论 থাকুন 你是 স্বর্গে 在 থাকুন 灵性 নরকেই 世界， থাকুন 还是在 আপনি 物 যদি 质世界，还是在什么 শুদ্ধ 地 ভক্ত 方，只 হন 要你去 তাহলে 做 আপনি 奉献服 সর্বদাই 务的话，你就 ভগবত 像 প্রেম 是 উপলব্ধি করবেন যেরকম একটি 荷叶 আপনি 上的 যদি 水珠一 যেরকম 样， জলে 不 থাকা 会 সত্ত্বেও পদ্ম পাতা না ভিজে 不会受 ভেজে 到 না 影 অনেক 响。 সময় ভেজে না Okay, any question? পূর্বজন্মের কথা কেন? কারণ উনি জাতিস্বর, ওনার সব মনে আছে. ঠিক আছে. So how did Narad Muni remember his past life? 那人母你怎么能够 Because 记 he 住 is 他的上一世 Jatishwar, he 呢？ can remember his past life. Yeah. ত্রিকালজ্ঞ. আমাদের মতো ত্রিকালজ্ঞ। সাধারণ নয়, অসাধারণ ত্রিকালজ্ঞ. Narad Muni is Trikalaga. He knows the 那 past, 人母你是 present 最 and 高 future. 了呀，他知道过去、现在和未来。 No, before 5 minutes I have to wind up. 52. Yeah, still 3 minutes. 还有3分钟，必须要提前5分钟结束。可能是因为一会儿要做一个特殊的铺架，
你现在那 हाथ 个 तुलते हो, you have to raise hand. 举手。 Mataji, you both. As Paramatma, he is helping us to melt Sattaguna, Rajaguna, Tamaguna. Gurudev, spiritual master, is helping. Actually, the question is that whether bhakti comes from inside or from outside. So it is both-sided, because to remove the covering, we need help from Paramatma, we need help from Gurus, we need help from Vaishnavas. But after removal, then it becomes spontaneous. And of course, it is said that there Gurudev gives the seed. Actually, it is already there, dormant, but Gurudev gives the seed of igniting. That's all. প্রশ্ন হলো যে 他的问 ভক্তি 题是说， ভিতর 这 থেকে 个 আসে 是 না 超 বাইরে 灵 থেকে 在里 আসে 边，还是 যেরকম 说 এই 是咕噜 ভক্তির 在 উপরে 外 যে 边帮我 সত্যগুণ 们去做 রজগুণের 这个内心之中的 আবরণগুলো 不 রয়েছে 洁的 কিভাবে 清理？ উন্মোচিত হয় তো 然后 ভিতর 跑步 থেকেও 说， আসে 其实 বাইরে 你的 থেকেও 问题 আসে 就是说，这个 bhakti ভেতরে 是从内 পরমাত্মার 得到的还是 অনুপ্রেরণায় 从外得到 এবং 的？这 বাইরে 两者都有。 গুরুদেবের বা 是因 বৈষ্ণবদের 为虽然我 আশীর্বাদে 们说这个 এই 种子已经 ভক্তির 有了，在 আবরণগুলো 你的 থেকে 内心 আমরা 之 মুক্ত 中是 হতে 一个 পারি 休 এবং 眠的状态， আমরা 但是呢，咕 স্বতঃস্ফূর্ত 噜会 কৃষ্ণ 来给你一个奉爱 প্রেম 的 লাভ 种子， করতে পারি 是因为它可以去给你这个点燃的这个奉爱的这个 Their 种子。 function is igniting. 然后我们就可以从就得到了这个 But 咕 they will 噜 help us 外 to 施那瓦 ignite 奉献者和超灵的多方面的 remove 仁 the 慈。 covering of 之 Sattva 前 Raja 呢 Tama. 是有内在的 গুরুদেবের 方 কাজ 面，之 হলো 后呢 সেই 你就 অগ্নিকে 会变得非 প্রজ্বলিত 常的 করা 自发。 ভক্তিকে প্রজ্বলিত 所以 করা 这是一个综 ভক্তি 合作 রয়েছে 用的 কিন্তু 结 সেটাকে 果。我们虽 প্রজ্বলিত 然 করতে 说 হবে 奉爱是在内心之中休眠的，但是需要通过咕噜灵性导师的仁慈去把它给点燃。所以就说是咕噜给你一个种子。 If magnet is uncovered, it cannot attract iron. It cannot show its natural power. Magnet 如 means 果 it 要 will 是磁 attract 铁 iron. 被覆盖的话呢， But if it is covered 它 with 就不能 stone, 够 covered 去 with 吸引铁 soil, 了。 it cannot attract iron. 如果它要是被 Even 石 though 头 it 或者 is 是被 powerful, 土给 still 盖 its 起来 power 了的 is 话呢， covered. 虽然它很有力量，但是它的力量被覆盖了，所以它 চুম্বকের 就 উপরে 没有办法 পাথর 去吸引 বা 铁了。 মাটি বা মাখনের আবরণ থাকে চুম্বক থাকে কিন্তু তার যে আকর্ষণী শক্তি সেটা বাইরে প্রকাশ পেতে পারে না কিন্তু এটা সবকিছু সরিয়ে দিলে আবরণগুলো আবার চুম্বক সেই লোহাকে আকর্ষণ করতে পারে So to remove the covering, we need Guru, we need Paramatma's help, we need Sadhu Sangha, etc. 为了消除这个覆盖，我们需要咕噜，需要帕拉玛特玛， উন্মোচন 需要 করার 萨杜 জন্য 桑 আমাদের 嘎等 গুরুদেব 等。 পরমাত্মা এবং বৈষ্ণবদের সহযোগিতা দরকার Is it? Fire cannot be ignited with water, 火是不能够用水来点 অগ্নিকে 燃的， জল দ্বারা প্রজ্বলিত করা যায় না but fire can be ignited with firewood. কিন্তু 但是火可以通过 কাঠ 火 থেকে 柴来 অগ্নিকে 点燃， জ্বালানো যায় So fire is there in firewood. 所以 কাঠের 火 মধ্যে 存在于 কিন্তু 火柴 অগ্নি 之中， রয়েছে Still there is a process of igniting. 但仍然有一个 তারপরেও 点 সেই 火的过 আগুনটাকে 程。 জ্বালানোর একটি পন্থা রয়েছে Okay, so I think time is over. 我 Thank you 想 very 到 much. 时间 Hare 了，非常 Krishna. 感谢大家，Hare Krishna， ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की 对 समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रमानंदे，Hare Hare Bol， शिल प्रभुपाद की जय। 对。